Kita lanjutkan nahnu nastamiru saurta bil fakhuri, artinya kamu merasa bangga. Kemudian an-nuqta as-sabi'ah syaurta bitahayyuri. Ini ada tad'if ya. Tad'if itu tanda tasdid. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu kita nyebutnya tad'if. Bitahayyuri. Tahayyur artinya pusing. Syaurta bitahayyuri, kamu merasa pusing. Ini tasdidnya ketutup sama dhammahnya ya. Kemudian ila an-nuqtah as-saminah syaurta bitawahudi. Tawahudi dari kata-kata wahada, wahada wahid itu artinya sendirian atau merasa sendirian atau merasa kesepian. Syaurta bitawahudi, eh, kamu merasa kesepian atau kamu merasa sendirian. Kata. Suma an-nuqta atas syaurta bil ghodobi. Syaurta bil ghodobi. Kamu merasa marah. Syaurta bil ghodobi. Kemudian an-nuqtah al-asyirah yang ke-10. Syaurta bilirtiyahi. Ini harusnya nggak pakai ini ya, nggak pakai hamzah karena ini hamzatul wasol. Bacanya nanti syaurta bilirtiyahi. Ya, sama kayak tulisan alif tita itu kita nggak bacanya al iftitah nggak, tapi alif titah. Wa khairu ma naftatihu barnamija hadzal yaum bi qiraatil Fatihah. Misalnya al barnamaj al awal, acara yang pertama alif titah. Kita nggak baca al iftitah tapi alif titah. Al-ihtitam itu juga bacanya bukan al-ihtitam ya, tapi al-ihtitam karena dia pakainya hamzatul wasol. Ini juga harusnya pakai hamzatul wasol, nggak usah pakai tanda hamzah di sini. Kita bacanya nanti sa'urta bilirtiyahi. Alirtiyah ini sama dengan akarnya sama kayak rawahayarwihu yurawihu sini. Ya, artinya merasa lega, merasa tenang. Ya, syaurta bilirtiyahi, kamu merasa tenang. Syaurta bisudai, syaurta bisudai, kamu merasa eh, bingung atau pusing. Nah, kalau tahayur itu lebih ke mentalnya, tapi kalau sudah yang ini tuh terasa sampai fisiknya gitu, pusingnya. Ya, kemudian al-akhiro asania asro an-nuqta asania asro syaurta bikasril kolbi. Nah, kasril kolbi artinya patah hati. Kasaro yaksuru, kasaro yukasiru artinya patah potek hatinya. Baik. Al-an nahnu sanulafit ya, sanulafit fil muhadasa. Kita akan melafatkan dengan muhadasa bi al-as'ilah wal jawab. Baik, anak akro suma antum tukalliduna ba'di. Ya, an-nuqtah al-ula, madza sataf'alu idza sya'urta bil farhati qallidu sawiyan. ماذا ستفعل إذا Lalu شعرت إذا بالفرح؟ شعرت بالفرحة Ini jawaban dari saya. Nanti saya minta jawaban yang lain dari al-ikhwa fillah huna. Ya. Idza sya'urtu bil farhati sya'ashkuru lillahi. Idza sya'urtu bil farhati sya'ashkuru lillahi. Kalau saya dalam keadaan kayak saya merasa senang, saya akan bersyukur kepada Allah. Ya, idza sya'urtu bil farhati sya'ashkuru lillahi. Ana ulafid lima al akhirah sumatu qalidun idza sya'urtu bil farhati afan idza sya'urtu bil farhati sa'ashkuru lillahi.
Qalidu jama'atan. إذا إذا شعرت بالفرح سأشكرنا Sya'ashkuru, syakaro, yashkuru artinya bersyukur. Saya bersyukur, ana ashkuru. Kamu bersyukur, anta tashkuru. Kamu perempuan bersyukur, anti tashkurina. Ya, jadi idza sya'urtu bil farhati sya'ashkuru lillahi. Ada yang punya jawaban lain? Al-ijabah ukhra, kalau bahagia apa yang dilakukan? Ada yang mau ngasih jawaban? Kalau senang ngapain? Idza sya'urtu bil farhati sa'ukhbiru habibati zaujati. Nah, boleh sa'ukhbiru zaujati am habibati. Naam. Kalau saya merasa senang, saya akan memberi kabar atau mengabari istriku atau pasanganku, ya, kekasihku hakada. Thayyib. Nahnu nulafid jama'atan. Idza sya'urtu bil farhati sa'ukhbiru zaujati. Qalidu sawiyan. Idza sya'urtu bil farhati sa'ukhbiru zaujati. Baik. Al-an nastamir ila an-nuqta as-saniyah. Kita teruskan ke titik yang kedua. Sa'urta bisa'mi. Kita ganti pakai dhamir perempuan, pakai anti. Madza sataf'alina idza sya'urti bisa'mi. U'idu maratan ukhra. Madza sataf'alina idza sya'urti bisa'mi. Qallidu sawiyan. Maza tatafa'alina idza sya'urti bisa'mi. Insyaallah. Naam. Idza sya'urtu bisa'mi sa'abhasul a'mala. Idza sya'urtu bisa'mi sa'abhasul a'mala. Kalau saya merasa bosan, saya akan mencari pekerjaan-pekerjaan, ya, kegiatan-kegiatan. Hakadha. Ya. Anau'id ijabati idza sya'urtu bisa'mi sa'abhasul a'mala. Maratan ukhra, isma' jayidan. Idza sa'urtu bisa'mi sa'abhasul a'mala. Qallidu jama'atan. Idza sya'urtu bisa'mi sa'ashabu amala. Hasul amal. Sa'abhasul. Dari kata-kata bahisa ya bahasu, ya, mencari. Atau kalau bosan, saya akan mendengarkan lagu. Boleh. Sa'asma'ul ghina'a. Boleh. Idza sa'urtu bisa'mi sa'asma'ul ghina'a. Atau ada yang lain? Man lahu amlaha ijabah ukhra. Siapa yang punya jawaban lain? Ya, pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Kalau bosan ngapain? Kan kita beda-beda ya. Rihlah. Rihlah. Sa'usafiru atau sa'urahilu. Sa'arhalu. Saat Boleh. dal bahri. Ila aina? Ila satil bahri. Naam. Bisa idza sya'urtu bisa'mi sa'usafiru ila satil bahri. Sa'adhabu fakat ya. Sa'adhabu ila satil bahri. Nah, bolehlah jawabannya. Kita kunci. Idza sya'urtu bisa'mi
sa'adhabu ila sati'il bahri. Qallidu jama'atan. إذا شعرت أعرض بالسهم بسعمي سأذهب إلى سأذهب ساحل البحر. إلى bahri. Tayyib, sati'il bahri itu artinya pantai. Ya, tayyib. Nah tuh ila an-nuqtah as-salisa, kita lanjutkan ke nuqtah salisa sya'urta bil qolaki. Kita pakai dhamir anta. Madza sataf'alu idza sya'urta bil qolaki? U'idu maratan ukhra. Madza sataf'alu idza sya'urta bil qolaki? Qalidu sawiyan. ماذا تفعل إذا شعرت بالقلق ولكن Naam. Idza sya'urtu bil qalaki. Nah, apain ya kalau cemas itu apain kira-kira? Kalau cemas saya akan ah سأذكر naam saya akan saat kurullah berzikir kepada Allah gitu ya, berzikir ke Allah. Naam, idza sya'urtu bil qalaki sa'azkurullaha. Ya, zakara yadkuru itu bisa artinya menyebutkan atau berzikir. Makanya berzikir kita bilang zikrullah. Fiilnya, kata kerjanya dari kata-kata zakara yadkuru. Idza sya'urtu bisa afan. Idza sya'urtu bil qalaki sa'azkurullaha. Qalidu sawiyan. إذا شعرت بالقلق سأذكر الله سأذكر Baik. Atau saya akan beristighfar juga boleh. Sa'astaghfirullah. Itu juga boleh. Sa'adkurullah. Baik. Ada lagi yang punya jawaban lain kalau cemas ngapain? Kalau galau ngapain? Sa'astarih ya Ustazah. Naum. Nah, saya akan beristirahat, boleh menenangkan diri. Sa'astarihu, saya akan beristirahat, menenangkan diri, boleh. Toyib. Al-an nahtu ila an-namroh ila an-nuqtoh ar-rabi'ah. Ya, titik yang keempat. An-nuqtoh ar-rabi'ah. Bidhomiri anti, pakai dhomir anti. Maza sataf'alina idza sya'urti bil ghirati? U'idu maratan ukhra. Maza sataf'alina idza sya'urti bil ghirati? Qalidu sawiyan. ماذا تفعلين إذا شعرت بالغراب Kalau cemburu, masa marah-marah? Menenangkan diri. Sa'as'al. Nah, saat tabayan. Nah, minta tabayan ya. Telah. Nah, saat tubut saat tabayanu ila ya tabayun itu apa namanya? Mencari kejelasan. Kalau saya akan diam. Oh, naam, diam ya. Saaskutu, boleh. Naam. Kita coba diam dulu ya. Dari kata-kata sakata yaskutu. Sakata yaskutu. Pakai kaf ya. Sakata yaskutu. Saya diam, saaskutu. Idza sya'urtu bil ghirati sa'askutu. Maratan ukhra, idza sya'urtu bil ghirati sa'askutu. Qalidu sawiyan. إذا سألت Iya. بالغيرة Am, Askutu. Sakata yaskutu. Ana askutu. Saya diam. Asukutu itu diam. Tapi kalau nanti pakai kof, sakoto yaskutu,
Ya, itu beda arti lagi, artinya jatuh. Askutu pakai kof ya. Askutu itu nanti artinya saya jatuh. Kof dan tok ya. Sakoto yaskutu. Kalau diam sakata yaskutu. Baik. Kalau jawaban lainnya misalnya saya akan tabayun ya. Idza sya'urtu bil ghirati sa'atabayyanu. Sa'atabayyanu. Ya. Uidu maratan ukhra idza sya'urtu bil ghirati sa'atabayyanu. Qalidu sawiyan. Iza Idza sya'urtu bil giroti roti saat sa'atabayyan. tabayyan. Nah, ya. Fiilnya, kata kerjanya tabayyana yatabayyanu. Tabayyana yatabayyanu. Ana atabayyanu. Anta tatabayyanu. Anti tatabayyina. Ya, tabayyun itu masdarnya. Ya, masdarnya. Kayak farhah ya. Farhah itu masdar. Fariha yafrohu farhatan. Ya. Kataba yaktubu kitabatan. Kataba fi'il madi, yaktubu fi'il mudhari, kitabah ya penulisan, ya perbuatannya, kitabahnya itu namanya masdar. Baik. Nahnu nastamir ila an-nuqta al-khamisah sa'urta bil haya'i. Madza sataf'alu idza sya'urta bil haya'i qalidu sawiyan. Mada sataf'alu idza sya'urta bil haya'i. Kalau malu misalnya saya akan menyembunyikan diri di kamar. Idza sya'urtu bil haya'i sa'ukhbi'u nafsi fi ghurfati. Khoba'a yahba'u. Afan, khoba'a yahbi'u anahbi'u. Khoba'a ahbi'u. Oh khoba'a yahbi'u artinya bersembunyi. Ya, saya akan bersembunyi di kamar sa'ahbi'u, ahba'a yuhbi'u ya. Sa'uhbi'u, ahba'a yuhbi'u. Sa'uhbi'u nafsi fi ghurfati. Kanau'id maratan ukhra, idza sya'urtu bil haya'i sa'uhbi'u nafsi fi ghurfati. Oh ya, pakai kho. Sa'uhbi'u nafsi fi ghurfati. Uidu di akhir marrah. Idza sya'urtu bil haya'i sa'ukhbi'u nafsi fi ghurfati. Qalidu sawiyan. Idza sya'urtu Haya'i. bil haya'i bil ghurfat. Sa'ukhbi'u nafsi, saya akan menyembunyikan diri saya di kamar. Hal lakum ijabah ukhra. Ada yang punya jawaban yang lain? Hal lakum ijabah ukhra. Ijabah, jawaban ukhra yang lain ada? Sa'askutu. Oh ya, saya akan diam boleh. Idza sya'urtu bil haya'i sa'askutu boleh. Atau apa ya? Kalau malu kabur. Enggak. Baik. Hunakal farko ya ikhwa fila baina akhor wa ukhro. Tiba-tiba nih ingat kata-kata ukhro sama akhor. Ya. Ma makna ukhro? Apa artinya ukhro? Lain. Yang Yang lain, lain. Lain. Kalau akhor, yang lain. yang Sawaun. lain juga. Sawaun kan. Apa bedanya? Mal farku bainahuma. Apa perbedaan di antara keduanya? Al farku bainahuma. Al-akhor lil mudzakkar wal ukhra lil muannas. Kalau akhor itu untuk benda-benda yang mudzakkar, kalau ukhra buat isem yang muannas ya. Akhor
al asma lil mudzakkar pakainya akhor, kalau al asma lil muannas pakainya ukhra. Ya. Contohnya kitabun. Kitabun itu mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Zakar. Mudzakkar. Berarti kitabun akhor atau kitabun ukhra? Kitabun Akhor. akhar. Kitabun akhor, buku yang lain. Kalau jawaban nakul fil lughal arabiyyah bi ijabatun. Ijabatun akhor am ijabatun ukhra? Ijabatun Jabatun ukhra. ukhra. Ijabatun ukhra. Kalau kolamun ma makna kolamun? Pulpen. Pulpen. Kolamun akhor am kolamun ukhra? Qalamun akhar. Akhor. Hal ladaika kolamun akhor gitu ya. Apakah kamu punya pulpen yang lain? Nah, kalau mirwahatun itu kipas angin. Mirwahatun ukhra am mirwahatun akhor. Mirwahatun ukhra. Ukhra. Kamar yang lain. Gurfatun akhor atau gurfatun ukhra? Ghurfatun Gurfatun ukhra. Baik. Ya. Ukhra, marotan ukhra, sekali lagi karena marotannya dia muannas ya. Jadi sekali lagi marotan ukhra. Tuh. Tayyib, nah tuh ila an-nuqtah asadisa sya'urta bil fakhuri. Dari kata-kata fakhura yafkhoru. Fakhura yafkhoru. Artinya bangga. Madza sataf'alina idza sya'urti bil fakhuri. U'idu maratan ukhra. Madza sataf'alina idza sya'urti bil fakhuri. Qalidu jama'atan. Mada Taf'alina iya sa'urta bil fakhuri. Iya sa'urti bil fakhuri. Oh, iya, seperti ya kita lupa pakai dhamir mu'annas ya. Madza sataf'alina ya. Yang genap nih. Naam, idza sya'urtu bil fahuri sa'atawaddu'u. Sa'atawaddu'u. Saya akan tawadhu. Boleh ya. Idza sya'urtu bil fahuri sa'atawaddu'u. Ya, uidu maratan ukhra. Idza sya'urtu bil fahuri sa'atawaddu'u. Qalidu jama'atan. Idza sya'urtu bil fakhuri sa'atawadda'u. Nah, kalau berwudu ada bedanya ya rendah hati dengan berwudu. Kalau berwudu itu tawadzo'a ya tawadzo'u. Akhirnya itu pakai hamzah. Tawadzo'a ya tawadzo'u. Ana atawadzo'u. Saya berwudu. Kalau ana atawadzo'u, oh ain ain. Ain kalau akhirnya pakai ain itu artinya saya akan merendahkan hati gitu. Baik. Hal ladaikum ijabah ukhra? Ada yang punya jawaban lain? Bersyukur. Bersyukur. Sya'udin nih. Bersyukur. Bersyukur kepada Allah. Kalau bersyukur itu nanti pasangannya ya, kalau pakai syakaro yaskuru, misalnya kita bersyukur kepada Allah. Itu nanti kita bilangnya ashkurullah atau pakainya ashkuru lillahi. Jadi huruf pasangannya kata syakara yaskuru itu pakainya lam. Jadi boleh kita langsung bilang sa'ashkurullaha atau sa'ashkuru lillahi. Bukan ilallah ya. Bukan sa'ashkuru ilallah. Atau karena ilah itu bukan pasangannya syakaro. Ya, nanti kalau belajar insya, belajar eh, nahwu itu akan mengenal ya pasangan pasangan apa namanya? Pasangan fiilnya. Hakada. Oke, kita coba bersyukur ya. Idza sya'urtu bil fakhuri
sa'ashkurullaha. Qalidu jama'atan. إذا إذا شعرت بالفخور سأشكر الله. أشكر الله. Kita coba pakai sa'ashkuru lillahi. Idza sya'urtu bil fakhuri sa'ashkuru lillahi. Qalidu jama'atan. إذا إذا شعرت بالفخور بالفخور سأشكر لله. أشكر لله. Nah, ya. Kalau kita kalau berterima kasih ke orang juga, misalnya berterima kasih kepada ayah ibu gitu ya. Nanti bahasa Arabnya ashkuru abi kan ayah dan ibu ya. Ashkuru abi wa ummi atau ashkuru li abi wa ummi. Gitu ya. Bukan ashkuru ila abi wa ummi. Foto ya, bukan ashkuru ila tapi ashkuru li. Ada bukan selawatan ya. Gina yang biasanya dinyanyiin anak-anak pesantren. Sukron laka ya ummi, lupa kan. Sukron laki ya ummi, sukron laka ya abi. Salamun ala ummi, salamun ala abi. Jadi fi'il itu ada pasangan harfnya. Sama kalau salamun itu nanti pasangannya ala, bukan salamun ila gitu. As-salatu wassalamu ala atau ila. Hmm. Ala ya, Ala. ala habibina. Ya, thayyib. Ya, kalau kita jawab, kalau saya bangga, saya akan memuji Allah. Apa makna memuji Allah? Dalam surat Al-Fatihah ayat kedua, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tahmidullah. Hmm. Alhamdulillah. Ahmadu ya. Ahmadullah dari kata-kata hamida yahmadu. Kalau memuji ke Allah kita pakainya hamida yahmadu. Tapi kalau ke manusia kita pakainya apa? Ada yang tahu? Pakainya madiha yamdahu. Jadi kalau Allah memuji ke Allah hamida yahmadu. Kalau ke manusia madiha yamdahu. Mim dulu. Mim dal ha kalau ke manusia. Susunan hurufnya sama ya. Susunan hurufnya terdiri dari mim dal ha atau ha mim dal. Ya kalau ke Allah sa'ahmadullah. Tapi ya kalau ke manusia sa'amdahu. Sa'amdahu misalnya sa'amdahu walidi. Saya memuji ayahku. Madiha yamdahu memuji untuk manusia. Kalau hamida yahmadu memuji ke Allah. Hakada. Hal fahimtum? Bisa dipahami? Fahimna. Tayyib. Ya. Ayo nahnu nastamir ila an-nuqtah as-sabi'ah. Sabi'ah. Pakai dhamir muzakkar berarti. Madza sataf'alu idza sya'urta bitahayyuri qalidu jama'atan. ماذا تفعل ستفعل إذا إذا شعرت بالتهجر؟ تهيري Idza sya'urtu bitahayyuri sa'ashku ila zamili. Idza sya'urtu bitahayyuri sa'ashku ila zamili. Kalau saya lagi bingung, saya curhat ke teman. Ya, kalau curhat, mengadu itu artinya syaka yashku. Ya, syaka yashku itu artinya curhat atau mengadu. Ya, syaka yashku. Kalau saya berarti anak ashku. Kalau anta tashku. Anti tashkina. Nah, ulafid. Idza sya'urtu bitahayyuri sa'ashku ila zamili. Qalidu jama'atan. Idza sya'urtu
Ash. Ya, aina asut. Mana suaranya nih? Ya, diulangi lagi ya. Idza sya'urtu bitahayyuri sa'ashku ila zamili. Qalidu jama'atan. Sya'uru tu bitahayyuri Ashku ila Fa'ashku zamili. ila jamili. Thayyib. Ya. Ini pernah dengar nggak kisah Imam Syafi'i? Nah, yang mengadu ke gurunya Imam Waqi karena susah hafalan, itu kan diabadikan dalam syair beliau. Syakautu ila waqi'in su'ahibdi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbaroni bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Hal sami'tum hadza syair? Ada yang pernah dengar syair ini? Samiat. Oh, toyib. Nah, ada yang pernah dengar ya. Sakautu ila waqi su'ahibdi itu saya mengadukan kepada Imam Waqi. Nah, su'ahibdi buruknya hafalan saya. Fa'arsadani ila tarkil ma'asi. Maka beliau memberikan petunjuk ya menasihatiku untuk meninggalkan maksiat. Wa ahbaroni bi annal ilma nurun dan mengabarkanku memberiku kabar ya atau memberitahu bahwasanya ilmu nurun. Al ilmu nurun bahwasanya ilmu itu adalah cahaya wa nurullahi la yuhda li'asi dan cahaya Allah tidak diturunkan kepada pelaku maksiat. Kata. Itu kata-kata syaka yashku artinya mengadu atau curhat. Tayyib. Al-an nahtu ila an-nuqta as-saminah. Madza sataf'alina idza sya'urti bitawahudi u'idu maratan ukhra. Madza sataf'alina idza sya'urti bitawahudi qallidu jama'atan. Maza sataf'alina idza Alina idza sya'urti sya'urti bitahudi tahaw Wahudi. tawahudi. Nah, tawahudi dari kata-kata tawahada ya tawahadu tawahudan. Tawahud artinya kesepian, sendirian ya. Idza sya'urtu bitawahudi saat tasilu ila sohibati. Nah, marotan ukhra idza sya'urtu bitawahudi saat tasilu ila ila sohibati. Kalau saya merasa kesepian atau sendirian, saya akan menelpon temanku. Saat tasilu ittasola yattasilu saat tasilu ila sohibati. Ana uid li akhiri marrah idza sya'urtu bitawahudi saat tasilu ila sohibati qallidu sawiyan. Iza sya'urtu bitawahudi Tasilu saat ila tasilu sahabati. Saat tasilu ila sohibati. Sohibati. Ittasola yatasilu itu artinya menyambung ya, tapi fi makna akhir mempunyai makna yang lainnya yaitu menelpon. Saya menelpon saudaraku, ana attasilu ila ahi atau attasilu ahi boleh langsung. Attasilu ila ummi wa abi. Hakada ya kalau ke orang tua. Toyib. Nastamir ila an-nuqta at-tasi'ah. Madza sataf'alina. Madza sataf'alu idza sya'urta bil ghadabi qalidu bin nasyati. Yuk, diikuti dengan semangat. Maza taf'alu sya'urta bil ghadabi
Tas kulukum. Baik. Idza sya'urtu bil ghadabi sa'astaghfirullah. Idza sya'urtu bil ghadabi sa'astaghfirullah. Qalidu sawiyan. Iza Yastaghfiru bil ghadabi astaghfirullah. astagfirullah. Kan beristighfar ke Allah. Ya, astagfirullahaladzim. Kan astagfirullah itu udah fi'il, saya memohon ampunan ke Allah ya. Dari fi'ilnya istaghfaro yastaghfiru. Nah, istaghfaro itu fi'il madinya, yastaghfiru fi'il mudhari'nya. Saya beristighfar, saya meminta ampun, artinya astaghfiru. Anta, kalau kamu, anta tastaghfiru. Anti tastaghfirina. Hakadha. Toyib, hal fahimtum ila hadal had? Naam. Toyib. Nastamir ila an-nuqta al-asirah. Madza sataf'alina idza sya'urta bilirtiyahi? U'idu maratan ukhra. Madza sataf'alina idza sya'urti bilirtiyahi? Qalidu jama'atan. Mada Alina bilirtiyahi. Ip. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu merasa tenang? Sa'un. Apa? Apa yang akan saya akan bekerja? Saat malu, saya akan bekerja. Boleh ijabah ukhra? Ada yang punya jawaban lain? Sa'un nih. Kalau tenang apa? Oh, saugoni. Boleh, saya akan nyanyi. Boleh, ya. Baik, kita pakai jawaban yang pertama dulu, terus jawaban yang kedua. Idza sya'urtu bilirtiyahi sa'amalu. Qalidu jama'atan. Iza sa'urtu bilirtiyahi sa'amalu. Saat malu. Ijabah al-ukhra, ijabatannya. Idza sa'urtu bilirtiyahi sa'ugonni qalidu sawiyan. Iza sa'urtu bilirtiyahi sa'ugonni. Agonna yugonni artinya bernyanyi. Tayyib. Summa nastamir ila an-nuqta al-hadiyata asyrata. Madza sataf'alu idza sya'urta bisuda'i? Uidu maratan ukhra. Madza sataf'alu idza sya'urta bisuda'i? Qalidu jama'atan. Maza tataf'alu iza sa'urta bisuda'i. Idza sya'urtu bisuda'i sa'astarihu. Saya akan beristirahat. Idza sya'urtu bisuda'i sa'astarihu. Qalidu jama'atan. Sa'urtu sa'astarihu. Tas. Tayyib. Namro al-akhirah. Kasril qalbi. Patah hati. Madza sataf'alina idza sya'urti bikasril qalbi? U'idu maratan ukhra. Madza sataf'alina idza sya'urti bikasril qalbi? Qalidu jama'atan. Kasril qalbi. Yep. Kalau patah hati ngapain? Sa'atawazzu.
Sa'atazawwaju. Apa sih? Oh, saya akan menikah. Marratan ukhra. Ah, Sa'abhasu habiban akhor hakada. Ya, kalau zaujatan sa'abhasu zaujatan ukhro. Kalau mudzakkar kan akhor. Kalau muannas ukhro. Abhasu. Ya, kita pakai jawab karena tadi sataf alina berarti bolehlah kita sa'abhasu habiban akhor gitu ya. Idza sya'urtu bikasril qalbi sa'abhasu habiban akhor. Qalidu jama'atan. إذا شعرت Urtu bi kasril qalbi سأبحث sa'abhasu habiban akhar. Akhor. Ah, kita pakai ukhro sekarang. Coba kalau yang cowok yang jawab ya. Idza sya'urtu bikasril qalbi sa'abhasu habibatan ukhra. Qalidu jama'atan. إذا شعرت بكسر القلب سأبحث حبيبة أخرى. Ah, Taib. Ladaina khamsu mufradatin tahta an-nuqat ya. Kita punya 5 laisa 5 ini. Sita. Ladaina sita 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 mufradatin ya. Ada 6 ya. Kulluha min fi'al minal af'al dari kata kerja ya. Kata kerja dalam bahasa Arab biasanya dalam kamus itu penulisannya pasti seperti ini. Yang pertama disebutkan ini namanya fi'il madhi atau kata kerja yang menjelaskan tentang kejadian yang telah dilaksanakan atau telah terjadi. Nah, atau kalau dalam bahasa Inggris ada past tense ya, past tense. Kalau fi'il setelahnya ada fi'il mudhari yang akan datang atau yang sedang dilakukan. Al-mufrada al-ula ana aqra faqat biduni taklid. Nanti bisa ditirukan secara diam-diam atau nanti dibaca, dihafalkan ba'da salati subhi atau qabla salati subhi bisalah menghafal mufradat ini ya. Al-mufrada al-ula rawwaha yurawwihu. Rawwaha yurawwihu artinya menenangkan. Saya menenangkan diri saya, urawwihu nafsi. Ya. Kalau kita pakainya fi'il madhi, ini kan kalau aslinya ini pakai domir huwa ya. Semuanya pakai domir huwa. Kalau pakai domir ana, kalau fi'il madhi jadinya rawwahtu. Rawwahtu, saya telah menenangkan ya. Rawwahtu, kamu telah menenangkan. Rawwahta, kamu perempuan telah menenangkan. Rawwahti. Kalau fi'il mudhari'nya murawwihu. Anta turawwihu. Anti turawwihina. Sumal mufrada asaniya. Al-mufrada asaniya istaroha yastarihu. Istaroha yastarihu. Maknahu istirahat. Ya. Waktu roha atau al-waktul istiroha. Nah, itu artinya waktu istirahat. Ya. Ana kalau pakai fi'il muadhi jadinya ana istarohtu. Anta istarohta. Anti istarohti. Kalau fi'il mudhoreknya astarihu. Tastarihu. Tastarihina. Baik. Kemudian ada al-mufrada as-salisa. Al-mufrada as-salisa mufradat ketiga sobaro yasbiru. Sobaro yasbiru artinya bersabar. Saya bersabar. Saya telah bersabar. Maknahu sobartu. Kamu telah bersabar. Sobarta. Kamu perempuan telah bersabar. Sobarti. Gitu ya. Kalau fi'il mudhoreknya ana asbiru. Anta tasbiru. Anti tasbirina. Wal mufrada arabi'ah
tawakkala yatawakkalu. Artinya pasrah atau bertawakal. Ya, tawakkala yatawakkalu atau mewakilkan ya. Pasrahan kita kepada Allah, tawakal kita itu kan berarti kita memasrahkan, mewakilkan, menitipkan urusan kita kepada Allah. Summa al-mufrada al-khamisah huna najid kalimata jarroba yujarribu. Jarroba yujarribu artinya mencoba. Ada pepatah atau mahfudzat yang mengatakan jarrib walahid takun arifan. Jarrib, cobalah, walahid dan perhatikanlah maka kamu akan mengerti. Jarrib walahid takun arifan. Kemudian al-mufrada al-akhirah asadisa syakaro yashkuru. Syakaro yashkuru artinya bersyukur. Ya, ingat tadi pasangannya kalau kita mau nambahin huruf bukan pakai ilah tapi pakainya lam. Ashkurullaha atau ashkuru lillahi. Syakartu li abi, syakartu li ummi atau syakaro abi, syakartu abi wa syakartu ummi. Hakada. Toyib wasolna ila nihayati waktu ta'allum fahaya nahtatim dirosatana wa ta'allumana fi hadhil laylah bi qiraatil hamdalah wa du'a kafaratil majlis. Doa kafaratil majlis. Ad-du'a bidayah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Naam jazila syukri ala halawatil intibah wal ihtimam kataballahu lana walakum jami'an an-najah wa taufiq wa siha wal afiyah. Syukran lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Allah khairan.